बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह के ईमान में रहें, बख़ैर आफ़ियत आप लोग रहें। यकीनी तौर पे हर कान के पास से ये खबर गुजर चुकी है और मीडिया जो है इसको गले फाड़ फाड़ कर बता रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट जो है वो आयद कर दी गई है। अब यानी कि उनका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। फैज़ हमीद की जब हम चार्जशीट की बात करते हैं तो इसको डेफिनेटली हम साइड पे नहीं रख सकते। ये इमरान खान साहब के साथ लिंक करता है। 12 अगस्त को जनरल फैज़ हमीद को लिया गया तहवील में और अब दिसंबर के अंदर उनको चार्जशीट कर दिया गया। अब ट्रायल का आगाज़ भी शुरू हो जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा। बेसिकली इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया गया और बेसिकली ये पूरी कौम को पैगाम दिया गया कि देखिए कि जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो अंदर खाते जो हमारे मामलात हैं उनका भी एहतसाब करते हैं। इन चार्जशीट के अंदर जो लगाए गए हैं मामलात या जो इल्ज़ामात हैं फैज़ हमीद के ऊपर, वो बड़े संगीन नौइयत के हैं, मगर उनकी क्या मंतक है या क्या उनके अंदर चीज़ पोशीदा है वो मैं आपको बताऊँगी। जी, उनके अंदर जो एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कहा गया कि जी खिलाफ वर्जी की है उन्होंने और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाया उन्होंने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का जो है वो गलत इस्तेमाल किया और पता नहीं अफराद किनको कहना चाहा है। लिखा गया है कि जी अफराद को नाजायज़ नुकसान भी पहुँचा, सियासी सरगर्मियों में मुलविस हुए। पहली बात तो ये है कि सियासी सरगर्मियों में कौन मुलविस नहीं है, कौन मुलविस नहीं है। सबको पता है सियासी सरगर्मियों में कौन कौन मुलविस है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का एक इल्ज़ाम है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, वही इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर भी है, वही इल्ज़ाम शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी है। ये आपने नोट करते जाना है चीज़ें। फिर लिखा जी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाया, यही इल्ज़ाम जो है ये इमरान खान साहब के ऊपर है, यही इल्ज़ाम पीटीआई की आला लीडरशिप के ऊपर है। फिर बताया जा रहा है कि जी इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, यही वो इल्ज़ामात हैं जो कि फैज़ हमीद के ऊपर अब लगाए गए, मगर इमरान खान साहब के ऊपर और पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है जो जेलों में है उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाए गए। फिर ये बताया जा रहा है कि जी मुल्क में बदअमनी और इंतशार के जो वाक़यात हैं उनकी तफ्तीश भी इन मामलात से अलग होगी। ये जो इंतशार के वाक़यात हैं ये 9 मई के हैं। बहुत अच्छी बात है, तहकीक होनी चाहिए। और इमरान खान जो है ये पिछले साल सवा साल से कह रहे हैं खुदा का नाम लो, तहकीक करा लो, तहकीक करा लो, जुडिशल कमीशन बना लो। जो कुछ 26 नवंबर की रात हुआ उसके बाद भी इमरान खान ने जो डयाला जेल से पैगाम भेजा वो यही था कि जुडिशल कमीशन बना लो, मुतालबात हमारे दोनों मान लो जुडिशल कमीशन वाले, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक हम चलाएंगे। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक ने हुकूमत को परेशान किया हुआ है। हुकूमत की परेशानी एक और भी मामले के ऊपर है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बेसिकली इमरान खान साहब को और पीटीआई को आज बाज़ाब्ता तौर पे ये पैगाम दे दिया गया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो शख्स जो है वो फैज़ हमीद हो या कोई भी XYZ हो, वो एहतसाब से बाला नहीं है। मगर एहतसाब का अमल कितना शफाफ होता है ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है और शायद रहेगा भी, क्योंकि शफाफियत का जो एक एलिमेंट है, एक शख्स है जो कि कैद में है वो ये समझता है कि शफाफियत इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि ओपन ट्रायल हो, जुडिशल कमीशन बने, GIT बना लो। मतलब ये मुतालबात हैं। जब तक पब्लिक को ना बताया गया ओपन ट्रायल में कि क्या क्या मसले थे, कहाँ कहाँ पर पीटीआई गलत थी, कहाँ कहाँ पर इमरान खान गलत थे, तो लोग फिर इस चार्जशीट को भी बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे बाकी मामलात को लेते हैं। लेकिन आज ये बाज़ाब्ता पैगाम दिया गया चार्जशीट के बाद कि बचेगा कोई भी नहीं। अगर हम एहतसाब अपने घर से शुरू कर सकते हैं तो एहतसाब का दायरा जो है उसको वसी भी किया जाएगा। और वो हमें नज़र आता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियंस के ट्रायल है उसके हवाले से जो बातचीत आगे बढ़ रही है। जहाँ तक मैंने हुकूमत की मुश्किल की बात की थी, हुकूमत इसलिए मुश्किल में है कि किसी जगह ये लोग खड़े नहीं हो सकते, किसी के साथ इज्जत के साथ आंखें नहीं मिला सकते, किसी के साथ जो है वो गर्दन अपनी खड़ी करके बात नहीं कर सकते। आज ये हुकूमत के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इज्जत प्यारी है या वजारत प्यारी है, क्योंकि आज वजारतें हुकूमत के लोगों के पास हैं, मगर अगर कोई ये डंके की चोट पे कह दे कि हाँ मेरे पास वजारत भी है और इज्जत भी है तो वो झूठ है। आज जिस जिस शख्स के पास वजारत है उसके पास इज्जत नहीं है। ये जो कहते हैं हमेशा कि जी हमने अपनी सियासत अपनी रियासत के लिए कुर्बान कर दी, तो अभी भी रियासत को ही ज़रूरत है।
زخموں کو مندمل کرنے کے لیے ریاست کو ہی ضرورت ہے. ریاست کے جو زخم اس کو مل رہے ہیں اس کو مندمل کرنے کے لیے وزارتیں چھوڑنی پڑے گی, مینڈیٹ کو چھوڑنا پڑے گا. اتنی ہمت کریں, اگر آج یہ لوگ وزارتیں چھوڑتے ہیں عزت بھی ملے گی, سیاست بھی بچ جائے گی اور ریاست بھی بچ جائے گی. مگر وزارت چیز ہی ایسی ہے, اقتدار پاور چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے منہ کو لگ جائے وہ بندہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے پاس وزارتیں ہیں مگر عزت نہیں ہے. حکومت کو پتہ ہے ان کے پاس عہدے ہیں مگر مینڈیٹ نہیں ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت تختے کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ چلا رہے ہیں مگر نہ عوام ان کی سن رہی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سن رہی ہے. اور فروری سے آنورڈ دسمبر تک سال پورا تقریباً گزرنے کو آ گیا ہے. کسی ایک دن اس حکومت نے چین کی نیند نہیں لی ہوگی, کسی ایک دن اس حکومت نے سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا, اور کسی ایک دن یہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے خوف سے جو ہے وہ بچ کے نہیں سوئے ہوں گے, بچ کے نہیں بیٹھے ہوں گے اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں. عمران خان کا خوف اتنا زیادہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. اب اوورسیز بھی آ گئے ہیں راستے میں, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کے حکومت کے لیے گڑبڑی پیدا کر رہی ہیں. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چلیے ریاست کو بچاتے ہیں, مذاکرات کی طرف جاتے ہیں. اب عمران خان اس کی پارٹی مذاکرات کرنا چاہتی ہے مگر حکومت کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کر رہی ہے. ایک طرف پہلے کہتی تھی مذاکرات کریں گے, اب کہتے ہیں سوچیں گے دیکھیں گے کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, کس کس کو رکھنا ہے. اب اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس. اسد قیصر صاحب اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. اگر تو مذاکرات نہیں ہوتے تو سول نافرمانی کی جو سول ڈس اوبیڈینس ہے اس کی بھی تحریک چلانے کے لیے بالکل مضبوط گراؤنڈز ہیں پی ٹی آئی کے پاس, اور اوورسیز اس کے اندر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اب مذاکرات کرنا بھی چاہتی ہے مگر بیچاری ڈری بھی بیٹھی ہے. مذاکرات کے نتیجے میں اگر مینڈیٹ واپس کرنا پڑ گیا, مذاکرات کے نتیجے میں اڈیالہ سے عمران خان کو باہر نکالنا پڑ گیا, تو اس کا تو خوف اتنا زیادہ ہے کہ یہ اس کے جیل میں ہوتے ہوئے سکون سے نہیں رہ پا رہے. تو جب وہ جیل سے باہر آئے گا تب حالات کیا رخ اختیار کریں گے. میں بیرسٹر عقیل کو سن رہی تھی. بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ حکومت کے نمائندے بھی ہیں, حکومت کے ساتھ مشاورتی عمل کے اندر شامل بھی رہتے ہیں, اور انہوں نے آسمہ شیرازی کے پروگرام میں محترمہ آسمہ شیرازی کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ حکومت مذاکرات کی خواہش رکھتی ہے, حکومت مذاکرات کرے گی. لیکن یہاں پر حکومت نے ایک بڑی شرط عائد کر دی, اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر تو سنجیدہ ہوئی تو اس شرط کو پورا کرے گی, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی جو کہے گی جس طرح سے کہے گی اس کو تسلیم کیا جائے, لیکن یہاں پر حکومت جو ٹاسک دے گی پی ٹی آئی کو وہ پورا کرنا پڑے گا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ٹی او آرز بھی بنائیں گے, اور حکومت کی خواہش بھی یہ ہے کہ اس کے اندر صرف نون لیگ کے لوگ نہ شامل ہوں, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوں. اب پیپلز پارٹی بچنا چاہتی ہے, وہ یہ بوجھ, وہ یہ تہمت, وہ یہ گند اپنے کندھے پہ, اپنے جسم پہ, اپنے لباس پہ لگانا نہیں چاہتی. حکومت چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک تو اس کمیٹی میں بیٹھے جو اندر خانے ان کے بات چل رہی ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ ٹی او آرز بنائے جائیں گے. اب ٹی او آرز یہ لوگ اپنی مرضی کے بنائیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے ہوں گے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن جو سب سے بڑی حکومت کی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک لسٹ دینی پڑے گی جس کے اندر عمران خان صاحب کا وہ مطالبہ کہ ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرو, ان قیدیوں کے نام شامل ہوں گے. وہ لسٹ پوری گورنمنٹ کو پرووائڈ کی جائے گی. اس کے بعد فیصلہ ہوگا ان سیاسی قیدیوں کی آزادی کے حوالے سے جن کا مطالبہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اب ان سیاسی قیدیوں کی جو فہرست ملے گی, آیا اس میں خان صاحب کا نام لکھا جائے گا, نہیں لکھا جائے گا, یہ بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ اگر عمران خان کا نام لکھا جائے گا تو یہ تاثر دیا جائے گا کہ عمران خان جو ہیں وہ این آر او مانگ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا پنجاب کی لیڈرشپ میں کون کون شامل ہوگا, اور جو لوگ شامل ہوں گے کیا یہ لازم ہے حکومت کے اوپر کہ وہ ان کو رہا کرے گی یا ان کو آزاد بھی کرے گی, جیلوں سے باہر نکالے گی. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو اپنے لیے ایک یہ لسٹ تیار کرنی پڑے گی تاکہ پتہ چل سکے ان کی ترجیحات میں کون لوگ شامل ہیں, اور پنجاب کے اندر جو لیڈرشپ ہے نون لیگ کی, کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ باہر نکلیں. کیونکہ پنجاب کے اندر جو قید لیڈرشپ ہے اگر وہ باہر نکل آتی ہے تو پنجاب میں جو باہر ہیں وہ اندر چلے جائیں گے. عمران خان اگر باہر نکل آتا ہے تو جو باہر ہیں وہ جیلوں میں چلے جائیں گے. اس لیے نہ صرف ٹی او آرز طے ہوں گے بلکہ ان ٹی او آرز میں یہ شرائط بھی ممکنہ طور پہ رکھی جائیں گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا طرز سیاست کیا رکھیں گے.
हुकूमत ये कहने की पोजीशन में तो नहीं है कतई तौर पे कि इमरान खान बाहर आएंगे और ख़ामोश रहेंगे, बल्कि वो ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब का तर्ज सियासत क्या होगा अगर उन्हें जेल से बाहर लाया जाता है। क्योंकि एक ये भी चीज़ अभी सोची जा रही है कि खान साहब की मुंतकली हो। एनी हो, पेशावर के हवाले से वो चीज़ तो आज ख़त्म हो गई, बेंच ने उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब के पास अभी भी बनी गाला और जमान पाक का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें टी वार्ड्स क्या बनाती है। दूसरी बात ये कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया था कि जो लोग हमारे शहीद हो गए हैं एहतजाज के अंदर, जिन पे गोलियां बरसाई गई, उनकी एक FIR जो है वो PTI हर उस जगह पर लाजमी तौर पे दर्ज कराए जहाँ से उनका ताल्लुक है। पेशावर के अंदर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। और बैरिस्टर गौहर से जब ये सवाल किया गया, ये सिर्फ पेशावर से रिलेटेड नहीं था, हर उस जगह से रिलेटेड था जहाँ के कारकुन निकले, ज़ख्मी हुए या जिनकी शहादतें हुई। तो बैरिस्टर गौहर ने इसके ऊपर साफ इनकार कर दिया कि अगर किसी का कोई बच्चा मर गया है, हलाक हो गया है एहतजाज की सूरत में, तो ऐसी सूरत में उनके जो अहले खाना है वो FIR दर्ज कराएंगे। अब यहाँ पे तो इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो गया और इमरान खान की अपनी हुकूमत होते हुए इमरान खान का पर्चा नहीं दर्ज किया जा सका, FIR नहीं इमरान खान साहब दर्ज करा सके। तो बैरिस्टर गौहर किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं या किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि जिनका बच्चा मर गया या हलाक हुआ एहतजाज के अंदर, उनके वालिदैन जो गरीब लोग हैं, जो बेबस हैं, जिनकी अपनी औलाद निकल गई, उनकी FIR मुतल्लका थाने में दर्ज की जाएगी। और दूसरी बात ये कि बैरिस्टर गौहर ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि उनके केस को परसों हमारे वकला करेंगे, लेकिन FIR पार्टी दर्ज नहीं कराएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये आप बिल्कुल इस तरह से मट्टी झाड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हर उस शहीद को ओन करना पड़ेगा, हर उस ज़ख्मी को ओन करना पड़ेगा जो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर आप लोग तो मौजूद नहीं थे, मगर वो लोग डी चौक पहुंचे थे। फिर उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गौहर PTI के ऊपर ये धब्बा लगा रहे हैं या इमरान खान के अहकामात की नफ़ी कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों के लिए PTI खड़ी होगी। यहाँ पे नज़र आता है कि उन लोगों को खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। PTI तब तक खड़ी नहीं होगी जबकि इमरान खान बाहर आके खुद उनके लिए खड़े नहीं हो जाते। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।